नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज 15 तारीख जुलाई मास 2024 मसीहा सोमवार। आज सूर्योदय समय सकाळ 5:19 एवं सूर्यास्त संध्या 6:25। आसतु जानिबा आज पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि संध्या 7:19 पर्यंत, यापर दशमी तिथि आरंभ होब। आज चंद्र स्वाति नक्षत्र रे राति 12:29 पर्यंत रहिबे, तापरे विशाखा नक्षत्र को गोचर करिवे। आज सकाळ 6:57 रु 8:36 पर्यंत राहुकाल रहिछि एवं सकाळ 10:14 रु 11:52 पर्यंत आउ एक राहुकाल समय रहिछि। एही समय आपण कौनसी शुभ कार्य न करिबा भल रहिबो। आजिर ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 3:43 रु आरंभ होई 4:31 पर्यंत रहिबो। आजिर शुभ समय सकाळ 11:26 रु 12:18 पर्यंत एवं आउ एक शुभ समय अपराह्न 2:48 रु 4:34 पर्यंत रहिबो। एही समय आपण जेकोनसी शुभ कार्य आरंभ करि परिबे। आज खाद्य रे लाउ खाइबा निषेध। आसंतु जानिबा राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि विषय रे। मेष राशिर व्यक्तिंगर अटकिथिबा कार्य पूरण होई सामाजिक पतियारा अमलिन रहिबो। कर्म क्षेत्र रे कठिन परिश्रम करिबा फल रे सामाजिक स्थिति मान सम्मान प्रसिद्धि वृद्धि पाइबो। जेते अधिका परिश्रम करिवे सेते अधिका लाभ हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे उच्च श्रेणी पाइबे और नूतन बंधु मिलन हेतु मन खुशी रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे प्रसार प्रचार करिवार सुजोग पाई खुशी हेबे। आचार और व्यवहार रे शांत होई कार्य करिनियंतु। पति पत्नीकर बुझावना ठीक रहिबा सह दाम्पत्य जीवन सुख रे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। आज 55% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। वृष राशि शारीरिक सुस्थता सह मानसिक शांति अनुभव करिवे। आज कर्म क्षेत्र रे समस्या को सुधारी नेबे एवं मूल्यवान जिनिस लाभ जोग रहिछि। परिवहन तथा वाणिज्य व्यवसाय रु संतोषजनक सुफल पाइबे। कौनसी धार्मिक कार्य रे अर्थ किछि व्यय करिवे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ार मनोयोग देई परस्पर को साहाय्य सहयोग करी गठनमूलक दिग प्रति आग्रही हेबे। आज 52% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 3, शुभ रंग बाइगिणी। मिथुन राशि प्रत्येक क्षेत्र रे कौशल रे काम हासिल करिवे। सामाजिक भावमूर्ति सुरक्षा सह शिक्षा और प्रतिद्वंदिता क्षेत्र रे विजयी हेबे। पारिवारिक क्षेत्र में धैर्य और सहनशीलता कायम रहिबो। राजनीति रे लोक समर्थन प्रचुर मिलिबा फल रे प्रशंसित हेबे और काहारी पाखरे मुंड नुआइबे नाही। बंधुक असंजत कार्यकलाप आपणक पई समस्या बढ़ाई देबो। कर्म क्षेत्र किंबा यात्रा समय अन्य मनस्कता कारणरू केतक भूल होई पारे। आज 64% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 5, शुभ रंग ब्राउन कलर। कर्कट राशि जागा जमी बासगृह और जानवाहन आदि क्रय करिबा पई जोगाजोग करि पारंती। एक विराट कार्यर संकल्प नेबे जहा फल रे आर्थिक क्षेत्र रे स्वच्छलता देखा देबो। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मींगर परामर्श और सहयोगरू समस्या समाधान होई जिवो। सरकारी स्तर रे हठात कौनसी खबर पाई खुशी हेबे। सामाजिक स्तर रे सम्मान लाभ करिवे एवं मित्रता बंधन रे आबद्ध हेबे। आज 85% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 7, शुभ रंग धला। सिंह राशि नूतन कर्म रे प्रतिबंधक जोगु अग्रगति होई परिबो नाही। निज लोक माने विश्वासघातकता करि पारंती। विवादर समाधान पूर्वक निर्माणाधीन कार्य शेष पर्यायर पहुंची जिवो। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र रे समस्या समाधान होई जिवो। परिवहन रे संदेह और भूल बुझामणा हेतु समस्या बढ़ी पारे। दूर यात्रा कले हैरान हरकत हेबाकू पड़ी पारे। आज 40% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हलदिया। कन्या राशि राजनीति रे सामूहिक प्रयास और सहयोग द्वारा आगकू बढ़ी पारिबे। जागा जमी उच्चस्तरीय जानवाहन आदि क्रय करिबा पई जोगाजोग करिवे।
ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଫଳରେ ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବା ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି 78% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ତୁଳା ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଶତ୍ରୁମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି 95% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ। ବିଛା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ନୀଳ। ଧନୁରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଘରୋଇ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଗଠନମୂଳକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି 75% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ମକର ରାଶି, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ମନରେ ବିରକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଅଯଥା କଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଅତୀତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ବନ୍ଧୁଟି ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଅସଂଯତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଠାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ଆଜି 25% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ଲାଲ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେଖାଦେବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆଜି 84% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା। ମୀନ ରାଶି, ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ରଚନାତ୍ମକ କାମରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନୂତନ କାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆଜି 58% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ନମସ୍କାର। ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।